हदफ का मुशाहिदा करते हैं। ये हरकत में भी हो सकता है, जामिद भी, पैदल भी हो सकता है, गाड़ी में भी हो सकता है, नक्ल हमल के किसी दूसरे ज़रिए से भी होता है। इसको इस्तेमाल किया जाता है। इससे वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि किसी भी कामयाब ऑपरेशन के लिए निगरानी बहुत ज़रूरी है। तो इनका जो हदफ है, आप अक्सर देखते हो कि भाई सिक्योरिटी फोर्सेस वाले जा रहे हैं, उन पर अटैक हो गया। तो ऐसे तो नहीं हो गया कि ऐसे ये उधर थे और ये इधर से जा रहे थे तो अटैक। ये फैसले करवाए जाते हैं कि टीम का हुजम कितना हो, कौन सा लिबास इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी गाड़ियाँ, निगरानी कैसे करनी है, वसाइल और कितने वक्त की ज़रूरत है। अच्छा, अब अगला मरला हम समझते हैं कि जासूसी के दौरान मेंबरान को जो ये बात कहते हैं कि ये चीज़ आप ज़हन नशीन कर लो, वो क्या है? वो कहते हैं कि मुमकिना रास्ते रिसाई के रास्ते, दाखिली दरवाजे, क्या जो जो रूट है, सबसे पहले उसको रूट वो करना कि आप यहाँ से गए हो, अगर यहाँ कुछ होता है यहाँ से निकलोगे, ये दाखिली रास्ता है, ये खारजी रास्ता है, कार्रवाई आपने यहाँ से करनी है, निकलना आपने यहाँ से है। जब चीज़ें पीक पर जाती हैं ना, फिर वो लोग क्या करते हैं, वो भी आम गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, बसें इस्तेमाल करते हैं। तो ये फिर इनकी इंटेलिजेंस होती है, वो फिर बसों के अंदर भी इनका कोई सोर्स हो सकता है, अड्डों पर भी इनका सोर्स हो सकता है। अक्सर कहते हैं कि यार इनको क्या पता था कि इस बस में ये आ रहे हैं। तो हर जगह इनके भी सोर्स होते हैं। आजकल तो यहाँ तक है कि भाई कोई ठेकेदार जब ठेका निकलवाता है, उधर भी इनको लोग बैठे होते हैं, आज इतना चेक हुआ है, हाँ इतना हिस्सा बन रहा है, क्यों नहीं पहुंचाया। निगरानी के लिए मेंबरान को कौन कौन से साजो सामान को ये वो लाते हैं, ड्रोन्स, हदफ की गाड़ी के लिए फाल और गैर फाल ट्रैकर्स, मोबाइल फ़ोन को ट्रैकर किस तरह इस्तेमाल करना, कैमरे, ट्रांसमिशन रेडियो, मोबाइल फ़ोन, कलम और कागज़, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, नक्शा और स्टेलाइट, रात में देखने की सहूलत यानी नाइट विजन, पुलिस के रेडियो फ्रिक्वेंसी को किसी दूसरे रेडियो आले के ज़रिए सुनना। और फिर क्या कहते हैं कि किसी शख्स की निगरानी करते वक्त मेंबरान किन मालूमात को जमा करता है कि हदफ कहाँ जाता है, हदफ क्या करता है, हदफ किससे मिलता है, हदफ ये सब कब करता है, हदफ ये सब कैसे करता है, हदफ ये क्यों करता है। 5W and 1H वाला फार्मूला। जिस तरह पूरी रियासत काम करती है, इसके मुकाबले में जो इंसर्जेंट्स ग्रुप होते हैं वो भी एक उस तरीके से अपना निज़ाम बना के चलाते हैं। उनकी तादाद गो के बहुत थोड़ी होती है, लेकिन उनकी मनसूबाबंदी, उनकी चीज़ें, क्योंकि रियासत से लड़ रहे होते हैं, तो वो और ज़्यादा मुहतात होकर काम करते हैं और ज़्यादा निगरानी करते हैं। गए, कार्रवाई 5, 10, 15 मिनट में की, निकल गए। क्यों? दाखिली रास्ते का भी पता है, खारजी रास्ते का भी पता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बलूचिस्तान का मसला क्या है। इसमें जारी इंसर्जेंसी और इसमें इंसर्जेंट्स ग्रुप काम कैसे करते हैं। पहले हमने आपको बताया कि भर्ती कैसे होते हैं, फिर हमने आपको कहा उनकी ट्रेनिंग कैसे की जाती है, क्या देखा जाता है, फिर हमने आपको उनकी तरबियत के बारे में कहा था। आज हम आपको बताएंगे कि वो इंटेलिजेंस मालूमात कैसे लेते हैं। उनका इंटेलिजेंस विंग जो BLA का ज़राब है, इस तरह हर एक ने छोटे छोटे अभी ग्रुप बना रहे हैं, उनको नाम दे रहे हैं।
تو اس طریقے سے جس طرح اگر ہم اپنی ریاست کی بات کریں، ہماری ISI ہے، MI ہے، تو اس طرح جو عسکریت پسند گروپ ہوتے ہیں ان کی بھی اپنی انٹیلیجنس ہوتی ہے، وہ جہاں بھی ہوتے ہیں. پھر ہر ملک کی جس طرح انڈیا کی راہ ہے تو رکھی ہوتی ہیں، اور انٹیلیجنس ہی تقریباً چیزیں مینیج کرتی ہے، دیکھتی ہے ملک کو در پیش خطرات یا دوسری چیزیں پہلے بتانا. انٹیلیجنس کا یہ ہے کہ کوئی چیز وقت سے پہلے آگاہ کرنا کہ یہ چیز ہونے جا رہی ہے. تو اسی طریقے سے یہ بھی جب کوئی کارروائی کرتے ہیں تو انٹیلیجنس لیتے ہیں، اپنی پوری انٹیلیجنس کے بعد ہی کوئی کارروائی کرتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ BLA یا BLF ایسے ہی آ گئے اور وہ کر دیے، نہیں. تو آج ہم بات کریں گے کہ کوئی بھی ہو، یہ BLA ہو، BLF ہو، یا پھر TTP ہو، داعش ہو، جو بھی گروپ ہوتے ہیں جو یہ عسکریت پسند گروپ ہیں، تو ان کا کیا ہوتا ہے. ان کا ہوتا ہے سب سے پہلے نگرانی، کہ نگرانی ہدف کا مشاہدہ کرتے ہیں. یہ حرکت میں بھی ہو سکتا ہے، جامد بھی، پیدل بھی ہو سکتا ہے، گاڑی میں بھی ہو سکتا ہے، نقل و حمل کے کسی دوسرے ذریعے سے بھی ہوتا ہے. اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس سے وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی کامیاب آپریشن کے لیے نگرانی بہت ضروری ہے. تو ان کا جو ہدف ہے، آپ اکثر دیکھتے ہو کہ بھائی سیکیورٹی فورسز والے جا رہے ہیں، ان پر اٹیک ہو گیا. تو ایسے تو نہیں ہو گیا کہ ایسے یہ ادھر تھے اور یہ ادھر سے جا رہے تھے تو اٹیک کیا. تو نہیں، وہ کیا ہوتا ہے، پیچھے پوری نگرانی ہوتی ہے کہ اس ٹائم نکلے ہیں، یہاں سے نکلے ہیں. پھر ان کے سورس ایسے نہیں ہوتا جس طرح انٹیلیجنس کے سورس ہوتے ہیں، اسی طریقے سے عسکریت پسندوں کے سورس ہوتے ہیں کہ ہاں اس ایریے کی سورس یہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے. پھر نگرانی کرنے سے پہلے یہ کیا کرتے ہیں، آپریشن کی منصوبہ بندی کے لیے جاسوسی کی ضرورت ہوتی ہے. ان معلومات کو اوپن سورس انٹیلیجنس یعنی عوامی سطح پر موجود ذرائع کا استعمال کر کے ڈھونڈتے ہیں. اس کو پیدل یا گاڑی کے ذریعے نگرانی کر کے مکمل طور پر یہ آگاہ ہوتے ہیں کہ مقامی لوگ ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ اگر ہاں آپ ہمیں بتائیں تو یہ ویسے بھی معلومات لی جاتی ہے. سم ٹائمز یہ اپنے لوگوں کو گاڑیوں کے تھرو بھیجتے ہیں، بائکس کی صورت میں وہ کرتے ہیں. وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہاں یہاں یہ ہو گیا ہے یا آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، پھر ان کے ونگز ہیں، یہ سورس ونگ ہے، یہ انٹیلیجنس ونگ ہے، یہ ان کا آپریشن ونگ ہے، یہ ان کا کمانڈو ونگ ہے. تو وہ ہر صورت میں اس طریقے سے اپنی چیزیں بدلتے رہتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جاسوسی کے ذریعے لی گئی معلومات سے ممبران کے فیصلے کروائے جاتے ہیں کہ ٹیم کا حجم کتنا ہو، کون سا لباس استعمال کرنا چاہیے، کون سی گاڑیاں، نگرانی کیسے کرنی ہے، وسائل اور کتنے وقت کی ضرورت ہے. تو وہ ایسا کہ پتہ چل گیا یہ آ رہی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہے، یہ ایریا سوٹیبل ہے، یہاں سے کارروائی کرنی ہے، اس ایریے میں یہ پہاڑ ہیں، یہ ٹائمنگ ہے، یہ لباس استعمال کرو، یہ ویپن استعمال کرو. تو تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایسے آ گئے، کارروائی کی پوری کیلکولیشن ہوتی ہے، اس کے بعد بھیجتے ہیں. اچھا، اب اگلا مرحلہ ہم سمجھتے ہیں کہ جاسوسی کے دوران ممبران کو جو یہ بات کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ ذہن نشین کر لو، وہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ممکنہ راستے رسائی کے راستے، داخلی دروازے، کہ جو روٹ ہے سب سے پہلے اس کو روٹ وہ کرنا کہ آپ یہاں سے گئے ہو، اگر یہاں کچھ ہوتا ہے یہاں سے نکلو گے، یہ داخلی راستہ ہے، یہ خارجی راستہ ہے، کارروائی آپ نے یہاں سے کرنی ہے، نکلنا آپ نے یہاں سے ہے، یہ سلسلہ ہے. پھر گاڑی ماڈل، اس کا پلیٹ نمبر، رنگ وغیرہ. پھر حفاظتی تدابیر اور گلیوں کی روشنی، یہ چیز ہے. پھر جاسوسی کے بعد ممبر کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کو پتہ ہو. رسائی اور راستے، ملاقات کے لیے پہلے طے شدہ وقت اور جگہ، عمومی علاقے کے بارے میں، ہدف کا پتہ، فرار ہونے والے راستوں کا پتہ، علاقے کے متعلق منصوبہ بندی، گاڑیوں کے بارے میں معلومات، مقامات، آپریشن کی منصوبہ بندی، آپریشن کے لیے ساز و سامان کی ضرورت، ایک دوسرے سے رابطہ کاری، کون سے خفیہ الفاظ یا کوڈ ورڈ استعمال کرتے ہیں، ٹریفک کس طرح آپریشن میں تبدیلی لا سکتی ہے. اچھا، وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ لوگ آ رہے ہیں، یہ گاڑی نمبر ہے وغیرہ وغیرہ. اب یہ تو جنرل انسرجنٹس کے روٹ ہیں. سیکیورٹی فورسز والے تو واضح ہی ہیں نا، وہ تو پتہ چل رہا ہے ان کی گاڑیاں، ان کے کنٹینر ہیں، وہ ہیں وردیوں میں ہیں. تو جو ان کو جب چیزیں پیک پر جاتی ہیں نا، پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بھی عام گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، بسیں استعمال کرتے ہیں. تو یہ پھر ان کی انٹیلیجنس ہوتی ہے. وہ پھر بسوں کے اندر بھی ان کا کوئی سورس ہو سکتا ہے، اڈوں پر بھی ان کا سورس ہو سکتا ہے. اکثر کہتے ہیں کہ یار ان کو کیا پتا تھا کہ اس بس میں یہ آ رہے ہیں. تو ہر جگہ ان کے بھی سورس ہوتے ہیں. آج کل تو یہاں تک ہے کہ بھائی
कोई ठेकेदार जब ठेका निकलवाता है, उधर भी इनको लोग बैठे होते हैं, आज इतना चेक हुआ है, हाँ इतना हिस्सा बन रहा है, क्यों नहीं पहुंचाया। इस हद तक सोर्स इनके होते हैं। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड जंग है, इसको इतना इजी नहीं लेना कि हाँ यार ये चंद लोग हैं, ये रियासत से क्यों नहीं खत्म हो रहे। तो ये जंग बड़ी पेचीदा होती है, इंसर्जेंसी बहुत पेचीदा है। निगरानी के लिए मेंबरान को कौन कौन से सामान को ये वो लाते हैं, ड्रोन्स, हदफ की गाड़ी के लिए फाल और गैर फाल ट्रैकर्स, मोबाइल फ़ोन को ट्रैकर किस तरह इस्तेमाल करना, कैमरे, ट्रांसमिशन रेडियो, मोबाइल फ़ोन, कलम और कागज़, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, नक्शा और स्टेलाइट, रात में देखने की सहूलत यानी नाइट विजन, पुलिस के रेडियो फ्रिक्वेंसी को किसी दूसरे रेडियो आले के ज़रिए सुनना, ये तमाम चीज़ें कि पता हो कि भाई इनके पास भी, देखा नहीं है कि भाई उस दिन टीटीपी वाले ड्रोन घुमाए फिर रहे थे, तो इनके पास भी होता है। ऐसा तो नहीं है फौज एफसी है इनके पास, दूसरे वालों के पास भी पूरा साजो सामान होता है, इंटेलिजेंस होती है, कैमरे होते हैं, फिर आप देखते हो वीडियोस वैसे ही बनती हैं। फिर कलम और कागज़, फिर नक्शे के थ्रू समझाते हैं, फिर कहते हैं रात हो जाए तो कैसे निकलना है, नाइट विजन दिखना कैसे अगर आपको पता ना चले। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो वो देखते हैं। और फिर क्या कहते हैं कि किसी शख्स की निगरानी करते वक्त मेंबरान किन मालूमात को जमा करता है कि हदफ कहाँ जाता है, हदफ क्या करता है, हदफ किससे मिलता है, हदफ ये सब कब करता है, हदफ ये सब कैसे करता है, हदफ ये क्यों करता है। 5W एंड 1H वाला फार्मूला कि पूरी उस पर चीज़ें होती हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमने ये की, अगले में फिर यही निगरानी वाले पर ही हम बात करेंगे। लेकिन आज इब्तिदाई चीज़ें थी कि जिस तरह पूरी रियासत काम करती है, इसके मुकाबले में जो इंसर्जेंट्स ग्रुप होते हैं वो भी एक उस तरीके से अपना निज़ाम बना के चलाते हैं। उनकी तादाद गो के बहुत थोड़ी होती है, लेकिन उनकी मनसूबाबंदी, उनकी चीज़ें, क्योंकि रियासत से लड़ रहे होते हैं तो वो और ज़्यादा मुहतात होकर काम करते हैं और ज़्यादा निगरानी करते हैं। तो ये चीज़ें मतलब बहुत पेचीदा, कॉम्प्लिकेटेड और सख्त होती हैं। और यही वजह है कि आप देखते हैं कि कोई पता नहीं चलता, कहते हैं कि यार यहाँ से तो वो हो गया, ये इतना जल्दी कैसे हो गया। तो उनका क्या है, हिट एंड रन, गए, कार्रवाई 5, 10, 15 मिनट में की, निकल गए। क्यों, दाखिली रास्ते का भी पता है, खारजी रास्ते का भी पता है। सिक्योरिटी फोर्सेस वाले या दूसरे वो आएंगे तो रोडों के सूरत में आएंगे, ये आएंगे, इन्होंने तो पहाड़ों में, इनके तो रोड, इनके तो हाईवे तो पहाड़ हैं। गोरिल्ला जंग पहाड़ और जंगल, पानी, ये आइडियल चीज़ें हैं इनकी। या कोई फसल मसल भी अगर कहीं होगी तो उनको सूट कर जाएगी। तो इस हवाले से ये देखते हैं, अपना पूरा हदफ बनाते हैं और फिर यूं कार्रवाई होती है। ये फिर वो आइडियल इंसर्जेंट्स हैं। अभी के जो ताज़ा कोई नौजवान होते हैं बहुत ज़्यादा और भी वो कर देते हैं, कुछ ऐसे हूँ, लेकिन जो आइडियल इनकी मनसूबाबंदी होती है वो कुछ ऐसी होती है। इंटेलिजेंस की मालूमात ये क्या है कि लोकल लोगों से उनको मिल रही होती है मालूमात, फिर वो कैलकुलेशन में चलते हैं, फिर उसके बाद वो करते हैं कि हाँ ये एरिया में आ रहे हैं, एक गाड़ी है या 10 गाड़ियाँ हैं, इतनी उनकी नफ़ई है, हमारे इतने लोग जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कपड़ा क्या पहनेंगे, असलिया कौन सा ले जाएंगे, रात हो जाती है तो क्या करना होगा। तो आज के प्रोग्राम में हमने इन बातों का जिक्र किया है। अगले प्रोग्राम में, क्योंकि इंटेलिजेंस एक बहुत डीप सब्जेक्ट है, फिर इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस की भी सबसे ज़्यादा तो इंटेलिजेंस की इंटेलिजेंस से लड़ाई होती है ना। ये तो कमांडो उनके आना या इनके आना, ये तो आखिरी मरला होता है। लेकिन पहली इंटेलिजेंस, आसाब की जंग, ताकत की जंग और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात की जंग, उस पर ये कैसे एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं, इस पर आप बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।